टिके जस्ट भल हो पारि था किंतु किसी खराब नहीं। अच्छा हाँ तुम नेक्स्ट टाइम की आस, नेक्स्ट टाइम की आसिले मु तुमको सिलेक्शन करी। नेक्स्ट नेक्स्ट रे किए अच्छी जल्दी डाक, तांको ना हूँ तेजू। आउ टिके भल हो पारि था किंतु आग भाया तुम जमी नाचुल सेमती टिके नाचिले होता, कारण आउ तो तुम प्रैक्टिस नहीं। किंतु जा नेक्स्ट टाइम आस, नेक्स्ट टाइम आसिले तुम सिलेक्शन हो पार। हेलो हाय जय जगन्नाथ नमस्कार। तो सांग मैंने आज भिडियोटी पूरा इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी। आज भिडियोटी को टॉपिक ऊपर आपण मैंने तो जानी भी सारे। तो सांग मैंने आज टॉपिक हूँ आम गाँ यात्रा आर्टिस्ट खोजा चली। खाली आर्टिस्ट पिला नुह माने से डांस पिला, भेलियन किए हम माने सिंगर किए हम, भिन्न भिन्न प्रकार ऑडिशन चली। जदि आपण भितर किए माने अच्छ ताले कमेंट करिवो। तो सांग मैंने भिडियोटी आउ डेरी न करी चलतु भिडियोटी देखि नबा। नेक्स्ट नेक्स्ट किए अच्छा आस कौन जानिच, कारण आम आइटम डांस पिला खोजुचु, ये डांस ले हबनी। आउ कौन जानिच जदि कल आउ टिके भल हो पारि था किंतु से बीटा टिके आउ थे आमको देखाइल। सिलेक्शन विश्वास कर तमर भाया कंटेंट आम चाहूलु। हाँ तो तुम जाओ, तुमको फोन कले तुम आसब। तो नेक्स्ट बाला नेक्स्ट कौन आइटम डांस पिला सिलेक्शन हो गला। आउ रहा कौन आ रहा हिरोइन। गोटे हिरोइन क्या नवा निशा महाराणा अच्छी आ साहू भाउज अच्छी, ये दी जन भितर फाइनाल करिया पड़ो क्या नवा। तो क्या नवा प्रथमे निशा महाराणा को डाकी नवा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। नानी आमर पूरा माने डांस पिला दरकार नहीं, सिलेक्शन हो सारे। आमर हिरोइन पिला दरकार। आउ तू डांस कले कौन हम। नेक्स्ट भाउज को डाक, नेक्स्ट देखा आमर डायलॉग दरकार। डायलॉग हेई रे झाबड़ पिला, तू मते कौन कहूचु? मु गोटे खराब खराब झियो झाबेड़ी। तू कौन जानी नथलु मु झाबेड़ी? मु खराब कथबार्तार मोर शालीनता नहीं बेली। ओडिशार 2 कोटी 4.5 कोटी लोक जानी ता भितर तू बोधे ना, तू बोधे जानी नथलु मु को टाइप रो को कैरेक्टर लिस्ट झियो। हौ एबे जानिलु, बहुत भल करलु। लेट रहो पर जो जानिलु। तते खाली एतिकी कहया पे चाहबी, लाइफ रे स्ट्रगल कर सक्सेस पाइबो। भाउज तुम गोटे राउंड रे ही पास करिगल, तुम पूरा सिलेक्शन हो गल। अच्छा भाउज तुमको फोन कले तुम आसब। तो नेक्स्ट क्या सिलेक्शन करवा? हाँ हीरो, हीरो क्यारेक्टर गोटाए आमर शॉर्ट थला। देखिबा नेक्स्ट हीरो किए अच्छा स। एमिति कथा केमिति कोइ परछु? अरे तुमर ए मिठा कथा सुनबा पई पूरा मो दिन रात मरछु। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सिलेक्टेड बाला ये भी पीयूष को पूरा तले पकईकी पलि आसब। आ रानी पंडा को तो दलिकी शांति पकईब। मानिया बढ़िया बढ़िया हिरो। चलो आकु हिरो क्यारेक्टर नहीं जावा। तापर किए आसब? हाँ तापर ये जो खलनायक गोटे गोटे रोल करती डिभिली कौन हरा कौन तो मुझे जानी जो चंडी रोल करती। देखिबा
କିଏ ଅଛ ନେକ୍ସଟ? ରାଣ୍ଡିଆନ ଟୁକୁରା ପୁଅ, ବେଦ ଛୁଆ, ପେଲେଇ ପୁଅ, ଘୋଡାଗେଇ ପୁଅ, ବଡ ରୋଗିଆ, ଅଚୁନ ରୋଗିଆ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ, ବେମୁରିଆ, ଅଧା ବୈସିଆ। କଣ ହେଇଛି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମ ଟିକେ ଅଛି ନା? ସେତକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାନ ଖାଇକି ବାନ ପରିକା ମୁହଁ ଧରୁଛୁ ମୋର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଭାଉଜ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣ ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲ। ପୁରା ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ପୁରା ତମେ ଜଳେଇ ଦେବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତମେ ଆସିବ ହରି। ତ ନେକ୍ସଟ କିଏ କାହାକୁ ନେବା? ଭିଲିଆନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଭିଲିଆନରେ କାହାକୁ ନେବା? ଅଛି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। ଏଇ ଆସିରେ। ଦେଖ ମୋ କଥା ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛୁ ଦିଲ ସେ କହୁଛୁ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଣା ଆଉ ବାଡିର ଚକ୍କର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ମାନେ ରାନୀ ହବାଠୁ ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ଯାତ୍ରାପାଟି ମୋର ହେଇପାରିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ଯେ ବାଳ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଦରକାର ହେଉଛି। ସିଙ୍ଗରରେ କାହାକୁ ନେବା? ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକୁ ନେବା କି କାହାକୁ ନେବା? ହଁ ଅଛି ଇତିଶ୍ରୀ କର, ତାକୁ ଦେଖି ଡାକିବା। ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ବାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ କାହାକୁ ରଖିବା? ହଁ, ତାକେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ଠିକ୍ ହବ ନା ହବନି? ଦେଖେଇବି 1,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ନେବି ଭାଇ। ତଳର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢିଯିବ ତଳର। ବି ତ ମୋର ନାଁ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ନାଁ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଭାବିବି, ମୁଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଆଗେ ଦେଖେଇବି। ଲୋକ ବଡ଼ ଦେଖିକି ସବୁ ମାନେ ଠକି ଗଲେଣି। ଏବେ ଟିକେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଳ ଇଏ ତ କ'ଣ ତଳ ଉପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଟୋକାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍କୁ ଡାକିକି ଇଏ ତ ଖେଳ କରିଦେବ। ନାଇଁରେ ବାପ, ଇଏ ମୋ ଯାତ୍ରାପାଟିକି ପୁରା ଦୋବାଲିଆ କରିଦେବ। ଏଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ମାନସୀ ପଣ୍ଡାଟା ଥିଲା, ସିଏ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାନେଜରକୁ? ତା ବଜେଟ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ, ଦେଖିବା ତାକୁ ବି ପଚାରିବା। ମୋ ବଜେଟ୍ ବେଶୀ ନେଉନି, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ମୋ ବଜେଟ୍ 15,000 ରୁ 20,000 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଦୂର ବାଟ କିଛି ଆସୁଛି ବଜେଟ୍ 30-40 ଭିତରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କରିବି ମୋ ଲଭର ସହିତ କରିବି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଳି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାନେଜର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି ଯାତ୍ରାପାଟିଟି କେମିତି ହେବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିକି ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। तू कुछ अभी मजा आएगा ना। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବଛା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ତ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆମ ଯାତ୍ରାଟା ହେବ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିକି ମୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ।